Hi guys, welcome back to my YouTube. So guys, first round na. So team guys. Wow. Team blue, team red. Wow. So let's So una kayong dalawa. Oo. Natalo ka. Hindi malakas. So, kami na next, guys. To ba to? Pick. To ba to? 1 point. So, guys, 1 point na sila. Kami 0 pa lang. 0 pa lang kami, guys. So, second round na to, guys. So, ipagpatuloy natin. So, ay, hindi pa. 3. Kami naman next. Kami naman una. To ba to? Picket. To ba to? Picket. Natalo ka. So, kayo na next. Guys, natalo ulit si Alexa yung kasama ko. So, 0 kayo pa. So, guys, third round na to. And 3 points na sa kanila. 1 point pa lang sa amin. So, let's start na, guys. So, kami naman, tayo naman mauuna. Hindi, kami naman mauuna, guys. Pag ganun, pag pa-X. Ito ba ito? So, dalawa ala. Galingan mo ka! Galingan mo. Huwag ka kasi puro bato. So, guys, round 4 na, guys. So, 4 point lang sa kanila, guys, at 1 point pa lang sa amin. Ay, 2 point. 2 point. 5 kami. Ay, 5 sila. 5 points and 2 points sa amin. So, let's start. Dalawa na. 1, sige. So, guys, dalawa sila. So guys, round 5. So 6 point na sila, 2 pa lang kami. So let's go. Ay hindi. Tayo. To ba to pick. To ba to pick. To ba to pick. To ba to pick. Go kayo. So guys, round 6 na. So 7-2. So ulit. To ba to pick. So guys, round 7 guys. Ay, 7. So, last round, ay, hindi, may isa pang round. So 5 points na kami. Ano yan? 3 points. Ay, sige. 3 point pa lang sa amin, guys. 7 sa kanila. Ay, 7. 6. 7. So, pagpatuloy lang natin, guys. So, tayo. To ba, to, pick. So guys, last round na, guys. So galingan natin. Kapag nanalo sa last round, ito yung prize. Ay, intindihan nyo ba yun? Lahat yun. Oo, lahat yun. So, manahimik ka kasi hindi mo alam yun. So, tayo ulit. To ba, to, picked. So ulitin natin. To ba, to, pick. To ba, to, pick.
Nagka-shoot. So, nanin nagka-shoot. So guys, ulitin namin kasi nagganon si Rida. Nakita. Nakita na kasi ni. Kasi nga in slow motion na. Kasi ba to? Pick. Ulit mo to. To ba to? Pick. To ba to? Pick it. So, ulitin yung dalawa kasi may natalo, may na-win. Oh, ulitin ulit. Guys, ulitin namin ulit kasi Hindi, ulitin. hindi. Kasi natalo kaming dalawa. Kasi kayo, bato, picket. So, guys, nanalo kami. So, ulitin. Last na to. O, 7 tayo. So, So, wait, let's go. isa pang round. So, guys, sabi nila isa pang round daw. Kasi Guys, ito na yung last final round. So, let's go. Hindi. Bato, pick. Ito naman. Sino natalo? So, guys, nanalo si... Yung gamitin ni Tata, lolo mo? Buldo man. Nanalo sila, guys. Alaan yun ah! Nanalo sila. Sugod talaga dito, oy.